أنتي وتسواسو زريا قل مدر زي بس كسماي وملايت እግዚአብሔር ያርጉ ወይወርዱ ውስቴታ ሰአሊለነ ቅድስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላት ዓለም ኮይንኩም ነዚ ፕሮግራም ትከታተሉ ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን በብዘለኹም ሰዓትን ኣቆፃፅራ ግዜን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ይውዕልኩም ከመይ ቀኒኹም ኣሜን። ልኡለ ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እስካብ ዛዕለ እዚያን እስካብዛ ሰዓት እዚያን ዝሓለወና ዝጓሰየና ከም ግብርናን ከም ስራሕናን እውን ዘይፈደየና ከባቲ ኣበሳ ልኡለ ባህሪ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ሽሙ ካብ ጫፍ ዓለም እስካብ ጫፍ ዓለም ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ክርስቶስ መድሕና ብምውላዳ ንድሕነትና ምክንያት ዝኾነትና ምክንያት ድሂን ወላዲተ ኣምላኽ ኣምላኽ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በረከታ ረድኤታ ኣማላጅነታ ጣዕመ ፍቕራ ካብ ኩላትና ይፍለ እምበር ክቡራትን ክቡራንን ህዝበ ክርስቲያን እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሰዋስው ሚድያ እዩ። ሰዋስው ሚድያ ዶግማን ቀኖናን ቤተክርስትያን ብድሓለወ መልክዑ ወቕታውን ነበራውን ጉዳይ ቤተክርስትያን ናባኽሙ ዘትንትን መንፈሳዊ ብሕታዊ ሚድያ እዩ። እምበር ክቡራትን ክቡራንን ህዝበ ክርስቲያን ሎሚ ብዛዕባ ዝሓለፉ በዓላትና ቁሩፍ ዝተዓዘብናዮ ነገራት ናባኹም ነብል ኢና። በዓለ መስቀል ሓሊፉ በብዘለኹም ድማ ፅቡቕ ኣሕሊፍኩም ክትኾኑ ኣቐዲምና ሰናይ ትምኒትና ብምቕዳም እዩ። እምበር በዓላት ክሓልፉ ከለዉ ቅድሚ ምሕላፎም እውን ከምዚ እንተዝኾኑ እዚ ተድዝተኻኸል ተድእረም ንብል ኢና። ምስ ሓለፉ እውን እቲ ፅቡቕ ነገሩ ደጊፍና እቲ ክስተኻኸል ዝግብኦ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ንኸይድገም ኢልና ድማ እዚ ተድዝተኻኸል ንብል ናብቶም ዓበይቲ በዓላትና እዚ ዘልመድናዮ እዩ። እምበር ቅድሚ በዓለ ቅዱስ መስቀል ምምፅኡ ምስ ዝምልከቶም ዝበልናዮም መማህራን ናይ ቤተክርስትያን ሰባት እንትብርቢ እናገበርና መፂና ኢና። ብከመይ እዩ ዝኽበር? ቤተክርስትያን በዓል ዋና ድያ ወይስ ንምንታይ እያ? መን እዩ ዘተሓባብሮ ዘሎ? መን እዩ ዘዳልዎ በዓል መስቀል? ናይ ቤተክርስትያን ኣይኮነን እዩ ንድብሉ ብዙሓት ነገራት እናልኣልና መፂና ኢና። ሽዑ ከምቲ እናበልናዮ ድመፃና ሽዑ እውን ዘቕረብናዮ ነገራት እንታይ እዩ? ዝተዓዘብናዮ ነገራት ነይሩ። እቲ ዝተዓዘብናዮ እውን እናገደደ ብዓይና ወሪናዮ ማለት እዩ። እምበር እስካብ መወዳእታ ምሳና ኣፅንሑ እሞ እንታይ እዩ ዝተዓዘብናዮ? እቲ ንሕና ዝተዓዘብናዮ ንሳትኩም እውን ተዓዚብኩምዎ ትኾኑ ገሊኹም ድማ ብኣካል ኣብኡ ስለ ዘለኹም እውን ርኢኹምዎ እውን ትኾኑ ኣብቲ ኩነታት እውን ኣለኹምዎ ትኾኑ እሞ ንኩላትና ዝጠቅም እዩ። እዚ ግን ንማንም ወቐሳን ንማንም ተግሳፅን ዘይኮነስ ንድመፅእ ነገራት ንኸይድገም መንፈሳዊ ሂወትና ንኸዓቢ ንመንፈሳዊ ሂወትና ስጋና እናፀቆጦ ይኸይድ ስለ ዘሎ ስጋና ደልዲሉ ስጋና ረጉዱ ንነብስና ፀቂጡ ነብስና መኒና ከምቲ ማይ ዝበዝሖ ዝራእት ኣብ እግሪ ፅላል ዝበቐለ ዝራእት ስቆኢላ ተሓቢኣ መንሚና ካብ ፍረ ከይትትርፍ እዩ። እምበር እንታይ እዩ ዝተዓዘብናዮ? ተኣይኹም ከም ሰዋስው ሚድያ ተዓዚብኩም ክትብልና ከለኹም ከም ሰዋስው ሚድያ ዝተዓዘብናዮ ዳርጋ ኩለን ብድበሃላ ዝተኸበራ መስቀላት ኣብ ትግራይ ብሃገረ ስብከት ማለት እዩ ርኢና እየን ኢና። ሓበሬታ እውን ኣለና። ካብቲ ሓደ ቁሩብ ይሐይሽ ይኸውን ግን ዝደለናዮ ዘመን ተኳሳሓይ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እኸለ ከምዚ ካብ ምባል የፅንሐልና። ሓፈሻዊ ግን እዩ ጥቕልል ብድበለ መልክዑ ቤተክርስትያን ዕድምቲ ጋሻ እያ ነይራ እንተበልና ዝሕሸ ይመስል። ዕድምቲ ጋሻ እያ ነይራ። ኣብ ሓደ ድሕን ኣሎ እተን ቤተክርስትያን ባዕለን እየን ዘዳልኦ። ንፅቡቕ ነገር እንተገለፅካ ፅቡቕ እዩ። ነቲ ጌጋ ዝገበረ ግን ኸለ ከምዚኣ ገይርካ ጌጋ እንተበልካዮ ብዙሕ መሃሪ እዩ ኢልና ኣይንወስዶን። ነቲ ፅቡቕ ዝገበረ ግን ኸለ ከምዚኣ ገይሩ እንድሕር ኢልካ ግን
ንዕውን ኣፕሪሺየት እዩ ንዕውን እንታይ ስሙ ምስጋና እዩ ፅቡቅ እዩ ሰብ ፅቡቅ ዝሰርሐ ምስጋኑ ፅቡቅ እዩ ነቲ ካልእ እውን እንታይ ስሙ ክኸውን እዩ ሞራል ክኸውን እዩ ነቲ ካልእ እውን መተባባዕ ክኸውን እዩ ስለ ንብሎ ፅቡቅ እዩ እንተበልና ሽም ጠቂስና ፅቡቅ ሕማቅ ይመስለንን ካብ ድብል እዩ ዝተጋገየ እንድሕልሃልዩ ግን እኸለ ከምዚኣ ተጋጊኻ ማል ግን ብዙሕ ከም ቤተክርስትያን እውን ብዙሕ ኣይኮነን ማለት ኢና ካብተን ዳሕን እየን ዝበልናየን ብከፊል ናይ ሰሜን ምዕራብ ሃገረ ስብከት ክንልዕል ከለና ከም ኣብነት ሽረ ማለት እዩ መስቀል ክበዓል ከልዎ እተን ኣብኡ ዘለዋ ቤተክርስትያን 6 እየን መስለኒ እንደይተጋገየ እንድሕል ብዙሓት ወይ ውሕዳት ኮይነን እውን ንእረም ንኽእል ኢና ግን 6 እየን እተን 6 ቤተክርስትያን ብሪጋ እየን ዘውዕልኦ ንድመፅእ ዘሎ ዓመት ተብዕል ቤተክርስትያን በዓል መስቀል ሎሚ እያ ሒዛቶ ትኸይድ ተቐቢላቶ ትኸይድ ድብል ኢና ሓበሬታ ረኺብና ንምሳሌ ከምዚ ዝክር ማለት እዩ ወይ ሰንበት ወይ ገለወልዎ ወርሒ ወርሒ ክመፅእ ከሎ ትወሓስ እሞ ይብፅሓኒ ኢልካ እታ ዋንጫ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ትርከባ እሞ ኣብታ ትመፅእ ደላ ኣብ ገዛኻ ድዩ ኣብ ገለ ንስኻ ኢኻ ተዳሉ ስለዚ ኣብ ናይ ሽረ ሃገረ ስብከት ከምኡ ዓይነት ልምዲ ከም ዘለዎም ተገንዚብና ኣለና ማለት እዩ እዚ ፅቡቅ እዩ ስለዚ በዓል ዋና መን ትኸውን ኣላ ትደዳሉ ቤተክርስትያን እዩ ማለት እዩ ኣይ ፅቡቅ እዮም ንዓኻ ነጊሮም ካብ እምበሪ ካልእ ኣሎ እዩ ካልእ እዩ ደዳሉ ድብል እንዳልሃልዩ እውን ውሽጢ ሓቡርና ኢኹም እዚ እውን ተመልስና ክንብሎ ኢና እና ፅቡቅ እዩ ኢልና ካብ ድወሰድናዮ ካልኦት እውን ክመሃሩሉ ኣለዎ ካብ ድብልናዮ እዩ ብኣንፃሩ ድማ ኣብ ካልእ ድማ በቃ ተዓዛቢት ጥራይ ደይኮነስ ንዑ ተባሂላ ትዕደም በቃ ወረቀት ተሰዲድዋስ ኣብቲ መስቀል ንዑ ዓለ ተባሂላ ተዓዲማ ትመፅእ ሃገረ ስብከት እውን ኣላ ብድሕዝን መልክዑ ማለት እዩ ብዝሓለፈ ኣብ ሚድያና እውን ሰሚዕኹም ክትኾኑ ኢኻትኩም እንዲያም ሎሚ ኣመሓይሽና ተባሂሉ ሲ ኣብቲ በዓል ንሱ እቶም ስራ ኣስኪያጅ ክዛረቡ እዮም እስካብ ተባሂሉ ተፈቂዱሎም ማለት እዩ ከምዚ ከዓ ኣሎ ናይ መን እዩ ትበዓል ናይ ቤተክርስትያን ደይኮነን እዚ ክንብል ከለና ኣቦታት ምእመናን ስለ ዘዳለውዎ ሕማቅ እዩ ኣይኮንናን ንብል ዘለና ብባህል ሽግ ሒዝካ ሁራ ስለ ዝተባሃለ ወይ ብፈረስ ብበቕሊ ገይርካ ስለ ዝተጋለበ ሕማቅ እዩ ኣይኮንናን ንብል ዘለና ባህል ኣሎ እዩ ባህሊ ኣይንወቅስን እቲ ጌጋ ዝኾነ ክስተኻኸል ኣለዎ ኢና ንብል እምበሪ ባህል ብመሰረቱ ኩሉ ሰብ ንናይ ባዕሉ ኩሉ ህዝቢ ባህል ኣለዎ እቲ ሓደ ህዝቢ ካብቲ ሓደ ህዝቢ ዝፍለ ድማ እቲ ዋና መፍለይ ባህሊ እዩ እቲ ካልእ ድሒሩ እዩ ዝመፅእ ባህሊ ብጣዕሚ ዓብይ ቫልዩ ኣለዎ ንሕብረተሰብ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ዕንቁ ዝኾነ ባህሊ ኣለና እዩ በቃ ዘይድህሰስ ዘይሓስስ ግን ባህሊ ኣለና እዩ በጣም ክዕቀብ እውን ዘለዎ ማለት እዩ ግን ባህልን ሃይማኖትን ሕውስውስ ክብል ከሎ ግን ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ይፅረ ኢና ንብል ዘለና ባህል ብባህሉ ሃይማኖት ድማ ብሃይማኖቱ ብባዕሉ ስለዚ እቲ ባህል ንቤተ ክርስቲያን ከግልላ የብሉን ኢና ንብል ዘለና በቃ እቲ ባህል ንቤተ ክርስቲያን ኣርሒቁስ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ንባርኮት ትድለ ንዒ እንዶ ባረኽለይ መስቀል እንታይ ስሙ ኪዳን ኣብፅሒ ወንጀል ኣንብ እሞ ቅልጥፍ ኢሉ ንዑ ድማ እንታይ ኢና ተዓዚብና ኣብ ሓደ ቦታ ቅልጥፍ እንደበሉ እንታይ ግርም ድብለኒ ኣብታ ናይ መንፈሳዊ ሂወት ክትኸውን ኣብታ ናይ ኣቦታት ክትኸውን ከላሲ ቅልጥፍ እዮም ዝበሃሉ እንቶም ኣቦታት ደምህርዎ ብጉያ ኪዳን ደውፅሕዎ ብጉያ በቃ ቅልጥፍ ይበሃሉ ብድሕሪሲ መን እዩ ዝክክዎም ኣሎ ልክዕ ከም ናይ ታይስሞ ማለት እዩ ብጣዕሚ ድሐዝን ድሕሪኡ ናብ ካልእ ክኸይድ ማለት እዩ ቅልጥፉ ወረቡ ከይተወድእ ናይ ብሓቂ ወረብ ተወሪቡስ ብጣዕሚ ድሐዝን ከይተወድእ በቃ ቁርፅ ኣቢልካ ናብ ቸብቸቦም ብምብም ኣቢልካ ድሕሪኡ ናብቶም ሰንበት ትምህርቲ ቤት ይወሃቡ እቶም ሰንበት ትምህርቲ ቤት እውን ቀልጢፎም ንክውድኡ ዝተገበረሉ ኣብ ሓደ ቦታ እውን ኣሎ ብጣዕሚ መሕዘኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ መሕዘኒ ስለዚ እዚ ክእረም ኣለዎ ካልእ ግዜ ክእረም ኣለዎ ሓሊፉ እንዲ ክእረም ኣለዎ ሓንሳብ እንታይ ኣሎ
خستها ختر صبق عندي خلق سوون ختر خلخا صبق هذا سبات إذا كنا نقولنا أو قال توصلوا له نمثالي ما خل عدس كنا خلينا يحلف مسكين إنه الكلنا حدا شوكولاتة لولويا ندعيهم كم إسرائيلاويان جبس تنافقوا إسرائيلاويان كاب جبس هو سخلو انتهى يوملو تي مجدن مكران بعزون وصع ورد خود مسولم انتهى لهم عبشون ناي جبس شمقرت النوال أنا عب جبس محشنا إلهم يو خم خي مسلكاتهم كم يكون عندنا إن حدا سبات بشوكولاتكم ندولو والله سلازي اسكي سل حليناهم ناي بحقي حلينا دلوهم بحلينو يمرمر اب تግራይ ዝሓለፈሎም መስቀልን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሓለፈሎም መስቀልን እስካብ እናፃፅሩ እንታይ ዋላ ክንድኦም ኣይንኹን ክንድፍርቆም ክንድርውዖም እኳ ክርስትና ተንኸይድ ናይ ብሓቂ ይድብል ኣለኹ ኣብዚ ቅር ድብሎ እንድሕልሃልዩ ወላ ሓደ ክንገብር ኣይንኽእል ሓደ ሰባት ፀጉርኩም ናብ ቀርኒ ዝቕየር ከም ደሎ በቃ ማእኸል ዓዲ ክበሃል ከሎ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ክበሃል ከሎ ስኡል ዘሕርቆኩም ሰባት ኣለኹም በቃ زور زحلوكم زي صلاتي نحن صلاتي نسبخن صلاتي نسبخن اب سوريا يحلو اب ايران يحلو اب جبص يحلو اب هند يحلو كريستياناوي هيوت صبق سنه مغبار زلوا بمنفساو قنينا نقنن بمنفساو نقنن كون اديس ابا كون اثيوبيا تاي حد عدنا كوي ولا حد كدو فلنكر كوي ولا حد سلازي او زلا بعال تخوين آية تقرأيكم زي تخويني تقرأيسي الهيمانوت بوئي تمسريتو كل نجر عد هيمانوت عد أو قرّا كون زاروكو بزحكي جن وقدمتني كون دهرز بحالالو قداموت نبرنا شرع تعرفنا بك بقرّا تراي كمزينا مبري خز أوي اللي خامبري قدم خز أبزنا يرخا أي سرّان حد نجر خزاروكم أبز عدد الله هو أو يعدي حي العدي تفرط ويخاتهم بإيكونومي يكون ببوليتيكا يكون بكل نجر قبل التازفتر عدي إنجليز جن عدي إنجلاند زبال عدس ما عزي تفتيرو تنولكم كو تارك تفرطو انترناشنال تارك استمهاركم ساعات تفرطو وتخليو ما عزي جميرو بصرو أي من يقرقير وما عزي خلنو لنا كو بشمون تميتي بسكاب تشعة تميتين عسران شوعتن كوي نشعو معاز مالتي كنقدمهم تايسمو نقسنة أكسم خود خل مالتي شعوس عكسمسي قدم عالم نيرا شعو خد تود خلا زي عدد ما تقرقر نيرا بك مالتي تقرقر نيرا خلوكم خلو قدميو بحال روماويان ناي روما امباير لعل خندي لعل أربعة مئتي عمت أبزخم نورو فلتي جن نص قادفنا إتي ذا خز دلنا يا إنجلاند تبال ويدم عد إنجليز تبال عدي كم خز جن عبيا لو سماي تتوكسم كيدم نحنا جن بقى خلتنا نقدم تنسقم ما حمشتن دحرو إتن قدام بزمن إني رزت خلنا ين أمان نخزي ما مكح يخونا بتعمل قرمن نقول من نسأريبنا في قروة فيقنا في دل سيفنا قلبك عزي تمكحتي قزقن ولدنا طفي فتينا علينا مالتي دوم كم زي يوم دو دحرينا يوم دو نولم دلنا مع خل عدي كما يالو أي أب هاي ما نتاو هيوت عيننا مسكرنا نزيعة بسلعات أرشو زبوخ تزاي كوينو نزي أخدفنا أي كلمة ولا درافي يخون ولا زخونة يخون أقراري يخون أزماري يخون أو هايمانو تاو بحال كونسرت زبال يلن أما خل عدي كلها بمزمور حدا نقر ما قرب نبلن نقر له نساتهم كو قورهم خوفات كو يجن 5 يوم تعالى تخدينهم أطواف ولي نازم مرد حضرته ناس قبر خمان فليت وين إجابير كو يدفولت أنا كلنا إجابير ما قبر خاتمال 5 يرو أيولني تملسنا بعيد بلك كترى نايت مالي 5 يلو دس حاسة حمق على كحي أيكون إجابير أملاخ
تمال ناج أفر كان يرخل معلتي ناون تملسها نو تمال ساندي خا زي أي بلكاني أي بلني زابير كلاتنا نايو علنا كلاتنا ناي كلاتنا حاتيات كب على جمير مالتي أبكر نسب تزقلع ننبع على تناون عم تقراربنا كبدي حاتيات دك سبات إزابير سلزي شكوما انقدعو محروتو ناتو صوارنوتو بطعم خالة سلزي خنا يمبري أبكر إزابير أي مقاربنا بتدبرنا سلزي نساتهم كم زيهم هنقول كلنا حرايس كن إحنا خنوصحان كوينا نبدأ بيتكرتان مقرب لنا أب مسكال زنبره هزوكر إنا يكون أي حكي أما حنت عباي هاجر سوكات زتوا على النبره مسكال سي نا حنت قبل هزبي أيكونني نبي كيدو دحرو عبتنا يدرف ساعات جن مريت صبيبو مريت صبيبو يقولك مالله مريت صبيبو نمن تعيز انت أيكونو إننا مرحت هايمانة زي حاسبنا الله نفلت ده بزور يحسبنا ده انت أيكونو زي حسبنا إلنا نحاسول ده أي نحاسول أي نحاسول نا تي حسبنا ونكم دخون ده ناتنا أكايد النار ناتنا أكايد النار خنقول كلنا زقاسيو أبوتات يلون مالت أيكونن الله يوم دام أبوتات كملهم أي بزحن ممحران كملهم أي بزحن أصحاب قدسون كملهم أي تجنسلن مزمرون كملهم أي تزمرن جن تهزب جن أي تتأملون أي حنلون أي أقوم ناو حدا أي مصون قرم بدو الملكعو هذا حش خنو لكم يا سواء سمدي عندي أو سواء سمدي أو نحب بأس لديه بص لك أنا بأسات أبوتاتنا بعلسي لمن تأخذهم بحدا زي وعلهم أو زي مسكين زي بحدا هو علنا يروح نايم حق ورقة صحفنا يروح لمن تاي زي تصحفه كم تناي عمي كم تناي قدم عمي نصيلكم نعو بحدا نبعل توهيلو ورقة تدصحف بحدا خوين قمتوا على جن أنا أقول أي تصحف اللي أي خيدنا أنا أقول أي خيدنا كم دون فانا كريستنا كم أي كون النيرو نايم حق نساتهم بأنا خدت معدو بأنا خدت بلو صباح يكونني كن ميديا تخفتنا يدما سوينا خلنا ندق صلونا يكون لذي كم ناي دور عامة بعال جنسلسل أين بلاني نخلو نعسر تقلته أي نجنا طلاني نأتنجر كن بخدوني بسهل تخونات تعتقن يرد أكوي لا بزوري عبيتها كانت زلهم كلاتهم بزعبان انتاي يزارة والله بزعبان انتاي ورقاتيو بزعبان انتاي بعلي أصبحهم تفلتهم إذا استخاقلوا انتاي دحازا زي بلن مقلن دداي بحر كم زعينة خوينهم تملسهم صراحة تكمتي قواعي دي خبال قواعي تكمتي already سوكا قواعي دارقا معك تتحيزوا مالن على تشوعة تكمتي دواهي لله تاي خزته دايو زتسكن نورينا رانا قوم بخوين غان دايو زتغن نورينا ግን እግዚአብሔር ይحل እና ሓፈሻው እንታይና ንውሎ ደለና ንሕና ከም ክርስቲያን እሞኑ ካዱ ንጠፊኢና ደለና እዚኣ ዘይስቆሮሰ እዚኣ ዘይኣምን ሰብ እንድሕል ኮይኑ ኣታላለዩ በቃ ኣታላለዩ ንሕና ሲ ንብለኩም ኣለና ክደግሞ እየ ከዝብል ናትና ብዛ ከዝን ኸዳ ደለና ክርስትናቲ ድሕሪ ዝተወሰነ عماوتي لك كمتن أوروبا دلوا بيت كريستيان طرحان طريف دلنا أنتم حوات وندك زي النزاروات ما بدا عاد ناس بيت كريستيان يسرح له ولا خذ أنا قريم يدلني وأنا من يسرح له لمن يو إذا تسرح بيت كريستيان قاعد تروح يدله مين قاعد يمسنا له بصير يرد إن دله لا بحكي إذا دله مين سي بخالات أمنتي وصلوا وله بدرفتي وسدالو بموسيقى يطفعلو كاوون بناتنا اكايدا سلشي وغزي خوف زبللو رديكم دل ناب كالي امنت اي كده ناب موسيقى ناب كونسرت اي كده بناتنا خفعاتن بناتنا حدنت مسعانن بناتنا مبللعن بناتنا زي محوارن ابلع لدلنا صراف او غزو خوف زبللو انت من تايكه اندح الحبرت زي ولو اندح الفقر زي ولو اندح السانيت زي ولو اب غزاها خوينغا اب بيت كريستيان خوينغا حدايو እግዚአብሔር ጋር كل اللي اب بيت كريستيان تخدو دلخاكو عوي بيت كريستيان سلازلو
ኣብኡ ክመፅእ ንእሽተን ቤተክርስትያን ብጎጆ ተሰርሐት ስለደሎ ኣብኡ ኣይመፅን ማለት እኮ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ኣሎ እዩ ኣብዛ ኣነ ደሎ ኩላ ገዛ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ኣሎ እዩ ሙሉእ በኩሉ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ መንፈስ እዩ ብቦታ ኣይውሰንን እኮ ኣነ ኣብዚ ዓዲ ኣለኹ ኣብ ካልእ ቦታ የለኹም እንከላ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ ደገ እኳ የለኹም ኣብ ፅርግያ እኮ የለኹም ውስን እየ ወዲ ሰብ ውስን እዩ እግዚኣብሔር ግን ስለዘይውሰን ኣብ ኩሉ ማዕረ ኣሎ ማዕረ ኣሎ ስለዚ ቤተክርስትያን ከይድኻ ኣድማ ፖለቲካ ምምቕቃል ምጉጅጃል እንድሕል ዝረአ ኮይኑ ካብ ላዕሊ ምእመን እንታይ ገይሩ ገዝኡ ክፍ እንተበለ ኣይተሓዘ ግን ከዚ እውን ዓበይቲ ቤተክርስትያን ፈረስ ኣሻቆይጥካ ዘይትውድኦ ኣደባባይ ይህነፁ ኣለዉ ግን ርእሲ ሰብ ኢና ክንሃንፅ ነይርና መጀመርያ ርእሲ ክርስቲያን ክንነፅ ነይር ሃዋርያት ኮከም ሃዋርያት ሲ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኣብ ከምዚ ቦታ እዚኣ ቤተክርስትያን ሃንፅ እዮም ድበሃል ነገር ድሎ ፊልጵስዩስ ገለገለ ትብሉ ትኽእሉ እዮም ዝግደፍዎ ግን ሃዋርያት ዝሃነፁ ርእሲ ሰብ እዮም ሃኒፆም መጀመርያ ርእሲ ክርስቲያን እዮም ሃኒፆም እቲ ቤተክርስትያን ንጥቀመሉ ዘለና እኮ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ኣመና ንሕብረትና ነገልግለሉ እኮ እዩ ካልእ እኮ ይኮነን ግርም ካብ ድብል ድማግዚኡ ሓልዩ ክንወምፆ ኢና ዋና ዕላማና እውን ንሱ ስለ ዝኾነ ዋና ምስ ኣቦታት እውን እናኾንና እቲ ቤተክርስትያን ክንገለ ዝኸውን ተሃኒፁ ቅዳሴ ይቅደሳ ስጋ ወደሙ ዝወስዱ ውሕዳት ሰባት እዮም ንምንታይ ንስኻ ቆራው ንስኻ ኣይቆራውን ተፈላለዩ ንምንታይ ድዩ ትቅደስ ዘሎ ንምንታይ ድዩ ቅዳሴ እኮ ትርጉም እኮ ስጋ ወልዲ እግዚኣብሔር ንኽበፅሖ እኮ እዩ መስዋዕቲ ንኽዓርጎ እኮ እዩ መስዋዕቲ ክፍተት እኮ እዩ መስዋዕቲ ንመን ድዩ ነቶም ደቂ ቅዱስ እኮ እዩ ኣቀዲስካ ስጋ ወልዲ እግዚኣብሔር ዘይተሳተፈሉ እንድዕል ኮይንካ እንታይ ዓይነት ክርስትና እዩ እዚ ክስርሖ ዘለዎ እዩ ዋና ዓላማና እውን ንሱ እዩ ስለዚ ኣብዚ በዓልና ግን እንታይ እዩ ሽግሚ ብራህ ነይሩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ኣሆ ድል ነይሩ ኣታናበይ ኣዝዩዳ ኸይውና ምእመናን በሪ ባህልና እዩ ባህልና እዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ናይ ኣቦታትና እዩ እሞ ሰባት ከዓ ካብዚ ኣብ ስዳ ይብሉ እሞ ኣሆ ድብል ደርፊ ይኮነን ድዩ ንብሉ ሰባት ኣለዉ ሓደ ሓደ ደርፊ እኮ ብሱር ካብዚ ናይ ሎሚ ደሎ ሓደ ሓደ መዝሙር እንዲያ ዝፅብቕ ኣሎ ካብ ብሱር ካብ ኣቦታትና ድመፅ ኣሎ ዘብየ ደለዎ የብየ ደለዎ ኣሎ ኩሉ መዝሙር ኣይኮን ክንብል ደሎ ክንደይ ጎዛት ዘማርያን ክንደይ መዝሙር እውን ኣሎ ግን ሓደ ሓደ እዩ ግን ናይ ብሓቂ ሕልፍ ኢልካ ኣብ ካልእ ቦታ ብደርፊ ኢኻ ትረኽቦ ባዕለሱ ማለት እዩ እና ኣቦታትና ኣኾይ ኣኾይ ትዃን ውፃእ ቁንጭ ውፃእ ሕማም ውፃእ ጥዕና ምፃእ እዚ እንታይ እዩ ዝኽብሉ ከለዉ ደርፊ ይኮነን ደርፊ ይኮነን ስለዚ ከምኡ ኢሎም ኩሉ ንናይ ባዕሉ ክስተሃለ እዩ እቲ ሓዊ ዓደታት እዩ ዘላ ካብቲ ሓመኽሽቲ ፀበል ትገብር እዚ ትብል ዋላ ንእንስሳ ኢኻ ትገብረሉ ቀደም ለምን ተሪፉ ድዩ ኣይተረፈን እንዳምበር ሎሚ ግን ንሱ ዝገብር መንእሰይ እውን ውሕድ እዩ ኣብ ሓደ ሓደ ቦታ እውን ብፈረስ ሙጉያይ ኣሎ ፅቡቅ እዩ ዝበሃል እዩ ፀገም የብሉን ሓሚቑ ደሎ ዳ እንታይ እዩ ዝበሃል እዩ እንድሕሊልካ እንድሕሊልኩምነ ሓደ እቲ ምእመን ኣብ ሰለስተ ነገር ክመቕለ ቁፅሪ ሓደ መን የኽብሮ መን እቲ ምእመን ናብቲ በዓል ኣይመፅእን ኣሎ እዩ ብዴታትና እንደረእይዎ ብስእል መልክዕ ዘቕረብናዮም እንደረእይዎ ናይ ሓንቲ ሰንበት ህዝቢ ኣይከውንን ኢና ንብሎ ዘለና ኣብ ትግራይ ዝተኸበረ መስቀል ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ ነገር እቲ ሽግሙ ውላዑ እቲ ዓኾይ ምባሉ ዘይኮነ ሕማቕ እዩ ንብሎ ዘለና ወጋሕቲ በለይቲ ድግ እናበልካ ከም መፅዐና ዝሕደር ዘሎ ኮንሰርት እዚ ንዓድና ሕማቕ ብጣዕሚ ሕማቕ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ቅዱሳን መሕዘኒ እዩ ንእግዚኣብሔር መቆጣ እዩ መዓትን መርገምን እዩ ደምፅእ በረከታ የምፀላኒ ንተዓዲ ናይ ብሓቂ በዓል ኣብ ድመፀ ደረፍትና ሓሊኹም ዝገርም ኮይ ኣንተ እውን ኢለይ ኣብ ማእኸል ዓዲ ከምኡ የለን ግን ኣብ ትግራይ ግን ከምዚ ልሙድ ስለ ዝኾነ ቀጥታ ናብ ትግራይ መፂኻ ይርአ
حدا أبو بحميل إزي أجا يلو دزارب سدول يلا تأودو لهزب لعلتي منفساوي بعل خبعلو زقبو ناونا خدنا رأيه كم بيتا كانت خزارب الناتو كم أبوتات خزارب الناتو كم ليك عوانت خقصصو كم مهران بقلي علي مهران يقصصو يوم يمعدي جن كم بيتا كانت إزي بما مرحته وصلوا عبد كريستيان اللي حلكوين قدست هاجرت غراي انت خوينا كم تنولد لنا بعفنا بزح سلازن غراي انا غراي دولا ابزا قرب لكم سبات نحلاليو ولا حد خجبر ايكلني غراي دولا انا قدسنا زي الخ قدست ختبل بفصوم حزبنا امنتاي وريد دولو اب كونسرتن اب اندران اب مقتطالن اب متحررادن اب خفوئن اب ننوع الخا متمماتن هليخا قدسنا ميديو قدسان نيروما هو عدنا أو تشعو جزية قدست نيرا ولو مجن زخفت يقينا دلنا انتيلنا مجنانا يكون يتقوم أنه لدلنا دما نتي قوة نتي شنطرة نتي قولقلا يكون إتي لو مدلو هزبينا دلنا خفينا دلنا حب إكزابير وصينا فرحات إكزابير قدفنا يو أو كم زعتنا دلنا إذا ما من يتحتاتي كواي جميرو أبزا ساعات زلنا أبزا جزي عدلنا ناي بيت كريستيان سواتي نمبر قدم نبعل أبرها وأصوان نبعل قدس يارين بحطوت لنا خي مثلنا أبزا جزي عدلنا نحن هنا تحتتي الذي إذا خستخاخر دلهم بس على ساي نجر أب كم زبعل بفلاع بعل مسكال بيت كريستيان وصيع عدلنا فلاع حد هاجر اسمه كذا بقى وصيع قاشة تعدامي سويلا قاشان قاشون مسكين تقاشة عم بكتما مرعى خجبر كلسي أو قطر أي أو قطر قال لا يكونن أو قطر صبغيو ده حلفة قاشة عايز ولع بتعمي زقرب أو كتما جن ورقة حيز كان حل أتخا أبتا تايسمو أبتا مرعى أبتا داس من يأتوكا ورديا ورقة ورقة ون بيت كريستيان غزي ناب مسكال خط أدخلها سقيل قطن بلا ورقة يا كم عينتي درين دل أنا ودياون مسأ شب تباهلو يقبر دل زي ندمت دل عمد قصة خلالو بيت كريستيان بعلوانا تخون الله توم زدالو محبرات توم زدالو أبطات توم زدالو مناسيات مس بيت كريستيان قدن خوينم وي أبتحت بيت كريستيان كوينم دالهم خدالو دلهم بر لأن بيت كريستيان كوينم ني بيت كريستيان بزوسه بزئتوي إلهم بفصم خمون يقولون وي هاي ما نتوبع على يترف انت لهم قاعد باب نبينا بيز صبا يكون أبزلنا اللعدمة حق تزارينا إنا خلنا نحلف ندلي حق تزارينا إنا خلنا نحلف ندلي أبزتفعل عليه وتهاللخون كلاتهم أبتقراي تخور دلهم بمحبر يخون ببهلي يخون بأوراجا يخون بقلي يخون تخور ودلخاتهم كله يملكتنا عدنا أي كلاتهم أبطاتنا أيكم أحواتنا أيكم غور لنا قن بيت كريستيان زقوانا يخون قن يقول بيت كريستيان عريكا قن كون يقول من أسياتن دارفتن ناي بوليتيكينيا سواعتن أو ناتعكو سنوات مرتبيات بخصر خاطو يقول نمن ده هو يقول إذا استغفر الله استغفرنا نسوى لنا نوقع قصل له خن فعل عليه له خن نرحح له أيكون تايدا نستخاخل نحن أقول جان حلال لنا أو كادنا سواء سمري عزيز استخاخل هو جيجا حبريت هلكم تقولنا تقولي جن تندر أي عدلوا تنزل صحناين تنزل صنعناين زينين دلوا عدل ስለዚህ ጥቅልል ክብል ከሎ ሃይማኖታዊ በዓል ማለት እንታይ እዩ ሱር ንምንታይ ኢና ነኽብር ዘለና ንምሳሌ እስኪ ሓደ በዓል ንውሰድ እስኪ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክንውሰድ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጥርን ሚያዝያን ይኽበር ጥር 18 ሚያዝያ 13 ይኽበር ጥር 18 ዝርወተ ዓፅሙ ደብረ ይድራስ ዓፅሙ ዝተሰበረሉ ዝተኸትኸተሉ ዝተበተነሉ ከም ሕሩጭ ኣብ ደብረ ይድራስ ገቦ ዝተነፈየሉ እዩ ግን ነኽብሮ ኢና ንሕና بزماري بمهلية بتحقق دسيلنا نخورة حدا حوكاس تقاطقيتو بحاو تقاطيلو توقيتو
ተጣሒኑ ዓጽሙ ተነፊልካ ዝተኸብሮ ዶ ብስጋ ተዘኸቡን ኣይተኸብሮም እንኳ ደኣ ዓመት እናዘከርካ እናተወሰድካ ተሓዝን ግን ናይ ቅዱሳን ክሞቱ ከለዉ ነኽብሮ ንምንታይ እዩ እንተሕሊልና ነቲ ዝሞትሉ ዓላማ እናሓሰብና ናይ ሰማያት ክብሪ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ቁልጭ እናበለ ብሰማያዊ ክብሪ እናተረኣየና ኢና ናይ ሰማያዊ ውህበት ነኽብሮ ዘለና ብነብስና እምበር ብስጋና ኣይኮነን ንነብስና ዝጠቅም እዩ ነኽብሮ ዘለና ከምኡ እውን ከምቲ ሚያዝያ ዝበልኩኩም ኩሉ ኣገልግሎቱ ፃማኡ ድኻሙ ወዲዩ ዕለት 23 ሚያዝያ ሓሊፉ ብሰማዕትነት ተሰይፉ እዩ ስለዚ ክስየፍ ከሎ كيما غير يبسيف خصادو قرط كل حوقا ولا دخا عركخا بيتسوخا عمت بمحلية بمزمور تحقسكا انكو عبص حكم انكو عبص عكاتبال كما غير خنا موت حوقا انكو عبص عكاتبال يا نموت فتاوخا انكو عبص عكاتبال يا اي بحالن بسغان تخوينو نمنتاي دا كريستيان كومون يولدلنا ندحلنا خزون اتي ناي سماي زله كبر سلازرعينا ايو نقدسان احواتهم دق عدوم سلازخونا ناتاتهم أثر أنت تقتلنا دم صباح نقوة نساتهم درخوا كبر خنركبينا مسك زاوير أملاخنا عينا سلني بالكوي هذا سوات أبي يصوم أمر واحد صايم خاب على همسة مع التخلع خلّه نتير صومنا يا أروح صوم حنا ما في دايز مسألة سوالله لو هبك كم يكون دحرت صعيه زقوعه صوم زبال يلن حزن زبال يلن نايدس تزمني يكو قالوا كيكون قبل علي زر ايكو ينخور دلن ስለዚህ عندنا دا نايمن اب سماي دا عندنا الله ኮይن اب سماي እንዲያም ደቅ ሸንዳ ስለዚህ አጎዛት ደቅ ሸንዳ ህፃናት ተቆላ ደቅ ሸንዳ እንታይለን አዋሊ ደየለ መዕበዳ ለዓለይ ሰማይ ዶ አለ ሜዳ ይብላ በትክክል ለዓለይ ሰማይ ሜዳ የለን መጉይ ሜዳ የለን ኸወር ሒዝካ ትዘሎ ስለዚህ إذا أبزن جورة دلنا مسجانا ስለዚህ ባህልን ሃይማኖትን ስኽራንን በዘይ ዓቐን ዕብዳን ፈላሊካ ክፍለጥ ኣሎ እቲ ካብ ኣቦታትና ዝመፀ ባህሊ ንሃይማኖት ተፃባዕ ዘይኮነ ባህሊ ቅዱስ ባህሊ ولك እግዚአብሔር አምላክ ባዕሉ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ምስጋና ንዑ ይኹንና ክመጽ ከለኮ ባህሊ ኣጥፊኡ ናይ ደቂ ሰባት ኣይኮነን ባህሊ ኣየጥፍን እንዳንኮ ኣብ ወንጀል ዘለኮ ይፈላለዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጀል ዘሎን ኣብቲ ሓደ ደሎን ኮ ይፈላለዩ ብምጽኣት ግዜ ዝብሎ ንኣይሁድ ክኸውን ከሎ እንታይ ይብሎ ጉያኹም ብሰንበታይ ይኹን ይብሎ ንኣሕዛብ ከሎ ድማ ብኽረምቲ ይብሎ እንደምንታይ ከ ሰንበት ማለት ኣብ ኣይሁድ በቃ ዝተኸበረት ያ ምንቅስቃስ የለ ንኣሕዛብ ሰንበት እንድሕሊልዎም እንታይ ሰንበት ኣይፈልጡውን ሰንበት ምሳሌ ሎም ኮ ኦርቶዶክስ ኣሓት ቤተክርስትያን ተባሂለን ኣብተን ካልኦት ኦርቶዶክስ ደለዋ ንበዓል ግብፂ ንበዓል ካልኦት ደለዋ ኮ ስጋ ሓሰባ ይብላ ኮ ንምንታይ ካብ ኣረማዊነት እዮም ናብ ሓዲስ ኪዳን መፅኦም ንሕና ግን ዘይንበልዐሉ ምክንያቱ ናይ ኦሪት ኣይትብልዑ ዝብል ንሙሴ ዝተዋሃቦ ሕጊ ኣለና ስለዚህ ንሕና ካብ ሓዲስ ኪዳን ጥራይ ደይኮናስ ካብ ብሉይ ድመፃና ኢና ከመይ ካብ ብሉይ መፂና ክንብል ከለና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ኣብነትና እዩ ባኮስ ናብ ኢየሩሳሌም ከይድ ከሎ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ንምስክርና መን ኣመኖ እናበለና ንመብር ኸደ ኣቦታትና እኮ ፈርሃ እግዚአብሔር ዘለዎም መጽሓፈ ነቢያት ኣጋላቢጦም ዘንብቡ እኮ እዮም ነይሮም ገና ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓዶም ዘየለ እግዚአብሔር ገና ኣብ ዘይረአየሉ ሰዓት ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከምልኹ እስካብ ኢየሩሳሌም ዝጓዓዙ እኮ እዮም ነይሮም ናይ ዝወለዶ እዚ እዩ እምበኣር ሎሚ ኣብዚ በዓል እዚ ከምዚ ዓይነት ክኸውን ከሎ ክትርኢ ከለኻ ናይ ሓቂ በቃ ንዕድልና ኢና ነማርር ወረገበ እዩ ዓመተ ልደቱ ናይ ሓቂ ኣብዚ ሰዓት እዚኣ ንሕና መማህራን ዲና ክንበዓል ኣብዚ ሰዓት እዚ ንበዓል ጳውሎስ አረማውያን እናእመኑ ካብ ኣምልኮት ኣዖት መሊሶም ናብ ኣምልኮት እግዚአብሔር እናቐየሩ ንሕና ግን እቲ ኣብ ኣምልኮት እግዚአብሔር ዘሎ ብስነ ስርዓቱ ምምራሕ ዝኣበየና ምምራሕ ዘይከኣልና
ኣባጊዕ እኳ ይውቀሳል ሕማቅ ጓሳ ይበሪ ስለዚ ጓሶቶም ንሕና ኢና ጓሳ እንድሕር ዘይቀንዐ በጊዕ ክትቀንዕ ኣይትኽእልን እያ ብድወፈረቶ ያጠፍእ ምናልባት በጣም ለዋህ እንዳል ኮይና ቀስ እናበለት ምስ መሰየ ገዛ ኣትያ ገሊአን ገዛ ኣትዋ ገሊአን ገዝአን ኢለን ገዛ ጎረወት ኣትዋ ገሊአን ኣብ መገዲ ኣዛብ ይወልዕወን ከምኡ ይገጢምዎ ደሎ ምእመና ገሊኡ ብታ ቅንዕቲ መገዲ ይመላለስ ገሊኡ ኣብ መገዲ መናፍቃን ይወስድዎ ገሊኡ ጭራሽ ብኡ ገይሩ ዝጠፍአል ሰኣን መን ሰኣን ኣይጓሳናየን ብስነ ስርዓት ከምዚኣ ክንብል ከለና ድማ ሓደ ድማ ንምንታይ ንጓስ ኣለና ድብሉ እውን ኣለዉ ትጓስ ኣለኹም ወ ጓሳ እውን ዋላ ጥዕማ ጓሳ እኳ ይጓስ ኣለኹ እኳ ይድብል ንምንታይ ዳ ጓሳ ተባሂሉ ጓሳ ስለ ዝኾነ እኮ ኣብ ጓሳ ኣይከኣልካዮን እዩ ድበሃል ደሎ እምበሪ ጓሳ ምኳን ዳወ ኣብ ዓውዳይ ኣኪብዎን ዝውዓለ ማይን ሳዕርን ከየጥዓመ ኣኪብዎን ዝውዓለን እናዳረተ ልሙዕ ኣብሊዑ ማይ ኣስትዩ ዘእተወን ከኩልቶም ከም ጓሳ እዮም ድበሃል እኮ ስለዚ ከምኡ ኢና ኮይንና ዘለና ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ጓሳ እዩ ንሕና እውን ጓሳታት ኢና እኮ እንድሕል ከምኡ ኮይንዳ ከምኡ ዲድና ብጣዕሚ ንሕዝን ስለዚ ክሕሰበሉ ዘለዎ እዩ ብጣዕሚ ክሕሰበሉ ዘለዎ እዩ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ከም ካሮት ንቁልቁል ወሪዳ ንቁልቁል በቃ ገንዘብ ምእካብ ተደይ ኮይኑ ሰብ ኣይትእክብን እያ ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ብእምኒ ምስራሕ ተደይ ኮይኑ ህንፃ ድኾነ ናይ እግዚኣብሔር ህንፃ ወዲ ሰብ ብደም ዝተገዝአ እቲ ህንፃ ኣይከኣለትን እያ ስለዚ እዚ ክሕሰቦ ዝግብኦ እዩ በዓላትና ነውዕሎም ደለና ንፅድቂ ክመርሑና እምበሪ ንዕብዳንን ንስኽራንን ንጥፍኣትን ክነውዕሎም ግቡእ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ንመክር ኣለና እንተሰልችይኩም ግን ገና ክንመክረኩም ኢና ንሕና ኣይንገድፍን ላንቃናስ ካብ ዘዕፀፍ ከመይ ጌርና ንሕና ክንገድፍ ንሳትኩም ኣሰግፊኩም ሓፊርኩም ዘይገደፍኩም ሞ ኣብ በዓላትና እናውዓልኩም ዓመት እናተፀበኹም ሎሚ እንታይ እዩ መስቀል ሓሊፉ ኣሎ ገና ኣብርሃ ፅብሃ ክመፅእ ክጭፈር እዩ ኣቡነ ኣረጋዊ ዳሞ ክመፅእ ዓሚጉን ኣቡነ ኣረጋዊ ዳሞ እንተርብጉን ዝገበርናዮ ምስ ዝምልከቶም ኣቦታትና ኣብቲ ጎቦ ንሱ ኣብ ደብረ ዳሞ ጾም ኣብ ዝነበረሉ ረቡዕ መዓልቲ ስጋ እናተጠበሰ ኣቡነ ኣረጋዊ ቤተ ክርስቲያን ገዳምሲ ዕጣን ክሸት ዝግብኦ ጥብሲ እናሸተተ እዩ ኣምሲ ውዒሉ ተባሂሉ ትገቦ ኣብኡ ድማ ሓቲትናዮ ኢና ነቶም ሃገረ ስብከት ሎሚ እውን ከይድገም ንሱ ትማለ ኣሚ ተዛሪብኩም እንታይ ኣምፃእኹም ኢልካ ሎሚ እውን ድሕር ተደጊሙ ዓቢድና ኣለና ማለት እዩ በቃ ዝኾነ ነገር ኮይንና ኣለና ማለት እዩ ተጋሩ ናይ ብሓቂ ስለዚ ሎሚ እውን ከይድገም ማርያም ፅዮን ትመፅእ ኣላ ከይድገም ልደት ክመፅእ ጥምቀት ክመፅእ ከይድገም ከይሕሰብ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ሰብኣይ እንታይ እዩ ዝገብረና ደሎ ዓመት በዓል ክመፅእ ደሎ ከምዚ እናገሰፀ እናወቀሰ ኢልካትኩም ዓፃዕ ትብል ሰባት እንድሕልሃልይኹም ንሳትኩም ካብ ዝትኸድዎ ደለኹም ግብሪ ተሰኪፍኩም ካብ ዘይገደፍኩሞ ንሕና ከመይ ጌርና ክንገድፎ ኢልና ንሓስብ ከመይ ጌርና ስለዚ እዞም ኣሕዋትና ህዝበ ክርስቲያን ቦታትና ኣዴታትና ደቅና መሓዝትና ኩልኩም ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ خذون سمعنا نخوده دلنا أكايدا بتعم حدا جنيا أكايدا بتعم حدا جنيا أكايدا بفكر بيتعم لخي والرسمي بخمس نيريس عدي يعني را قدوسانينا دك أقسمنا دك صيانينا دك يعريدنا دك أو نعرجاو دك أوراس دك كاليو جل ناتاتهم قدوسنا زرد إنما نحنا ون بقدسنا ما قد أنت تمال علينا صراعيو أو حدا ነገራት ኣሎ ስኡልካ ብኾፍኻ ዝጽደቕ ዝመስሎ እግዚአብሔር ሕያዋይ እንድዩ ኣብ ሰሃራ ማይ ዘውፅእ ካብ እምኒ ከውሒ ማይ ዘፍልቕ ኣብ ሰሃራ ዘለምልም መና ዘውርድ ዝብል ሰብ ኣሎ እወ ሩሕሩሕ እዩ ግን ኣንኳሓኳሕ ክኽፈተካ እውን ኢሉ እዩ ጥቕስ ብጥቕስ እንዳል ኮይኑ ስለዚ መገድና እግዚአብሔር ሩሕሩሕ እዩ ኢልካ ጥራይ ደይኮነ እግዚአብሔር ምቕያም እውን ጽቡቕ ከም ደይኮነ ክንፈልጥ ኣለና
ልዕሊ ማንም እግዚአብሔር ክኽብር ኣለዎ ልዕሊ ማንም የብለኩም ዘሎ እግዚአብሔር ክኽብር ኣለዎ እግዚአብሔር ዘይኸበረሉ በዓል ኣይኮነ መንፈሳዊ ህይወት ዘይብሉ በዓል ኣይኮነ እዚ ብርግግፅ ቤተክርስቲያን ክትውጅ ኣሎ ብስነ ስርዓት እዚ ክትሓዝ ኣሎ ስልካ መቀለድ ኣይኮነ መስሓቅ እኮ ኮይና ከዝዳ በቃ በጣም ኮይ ድሕፍር እኮ መስሓቅ ኮይንካ ዝኾነ በዓል ሙዚቃ እንድሕልሃልይስ ዋይ የማ ኣብ ትግራይ ድኸውን ገለ መስሓቅ በቃ ስለዚ ስለ እግዚአብሔር ናይ ንእሽተን ሓውኩም ምኽሪ ስምዑ ብፍላይ መን ኣብ ቤተ ክህነት ዘለኹም ሰባት እንተምንታይ ኢኻ ንሳቶም ይኹም መራሕትና ንሳቶም ይኹም ኣቦታትና ንሕና ንሚድያ ንመርሕ ኣለና እምበሬት ቤተ ክህነት ንሳቶም ይኹም ትመርሕዎ ስለዚ ቤተ ክህነት እዚ እንድሕል ዝተኻኸለት ማል ሓደ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ይህን ምን ተባሂሉ እዚ ብስነ ስርዓት ከምቲ ዓንተ ወድበልናዮ ብሓደ ኮይንካ እኳ ይህን ምን ዘይበሃል ደረጃ ዝብፅሕ እንድሕል ኮይኑ ብቢ ቤተ ክህነትካ ብቢ ሃገረ ስብከትካ ምክንያቱ ከምቲ ድርእየን ዘለኹ ኣካይዳ ቅድሚ ኸ ተዛሪበያ ነይረ እየ ትንሚት ዳ ኣይትኹነለይ ኢለ ተዛረብኩኩም ዓዲ መፅእ ከለኹ ኣብ ስብሰባ ትኸውን ተን ሃገረ ስብከት ተን ቤተ ክርስቲያን ናይ ግሊ ሕዛእትኩም ገይርኩምን ኢለኩም ዶ ነይረ ፊት ንፊት ኣብ ስብሰባ የው ከምኣ ትኸውን ኣላ ሎም ከዓ በዓል መስቀል ክመፅእ ከሎ ኣብ ክንዲ ብሓደ መዓል ኣብ ክንዲ ወረቀት ተፃሒፉ ተዓዳዲሙ ብሓንቲ መዓል ብብክስታይ እዚ ናተይ ሃገረ ስብከት ሕዛእቲ ከይትቀርበኒ እዚ ናተይ ይባል እግዚአብሔር ኩሉ ፀዋር ኣይ እግዚአብሔር ክፀውር ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ፀዋር ስለዚ ናይ ግሊ ሕዝእትኩም ካብ ገበርኩመን ድሓን እቲ ሓዚእኩም ዘለኹም ናይ ግሊ ሕዛእትኩም ዝኾነ እውን ብደንቢ ኣስተኻኽልዎ ኣስተኻኽልዎ እውን ናተይ ሕዛእቲ ኢልካ ሱቅ ጥራይ ደይኮነ ኣብቲ ሕዛእቲ ንሱ እውን ምእመናንኩም ህዝበ ክርስቲያንኩም ደቅኹም ብኸመይ ይኸዱ ኣለዉ በዓላቶም ከመይ ይኽበር ኣሎ ንድብል ፅቡቕ ክብል ኣለዎ ሓንቲ ግን ኣብኣ ከመስግና ዝኽእል ብጣዕሚ ፅቡቕ ሓንሳብ ነቲ ንምስገን እናመስገንካ ነቲ ጌጋ ደሎ ድማ ንኽእረም ምስትኽኻል እዩ ፅቡቕ ሓደ ሰባት እቲ ጌጋ ክእረም ክንዛረብ ከለና በቃ ተግሳፁ ጥራይ ድሮ እዮም ኣሎ በቃ ሰነፍ ተምሃርማ መምህር ክዛረብ ከሎ ከምቲ ንጉሉ በቃ ድወቕሶ ደሎ እዩ ድመስል እንታይ እዩ ኢሎሞ ቆልዓሲ ካብ ትምህርትሲ እንታይ ይሐጉሰካ ኢሎሞ ካብ ትምህርቲ ማለት እዩ መምህረይ ከይመፀ ክተርፍ ከሎ ኢሉ ይበሃል አንተ ይደገሩ እና ሓደ ኣቦታት እውን እዚ ከምዚ ይኹን ክንብል ከለናሲ ወያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኩላት ናይ ኮያ ግን ኣብታ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ስም ሓንሳብ ገለንዲ ወሪድዎ ንምንታይ በቃ ሱቅ ወል ድብሉ ሰባት በቃ ሱቅ ወል ሞ በቃ ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ካይዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎስ በቃ ኣይተውፀና ጉድና ሱቅ ኢልካ ሱቅ ወል ዓይነት ድብልዎ ዝነበሩ ፈሪዛውያን ዓይነት ማለት እዩ እና ጌጋኡ እናስተኻኸልና ፅቡቕ ነገሩ ብምስጋን እውን ፅቡቕ እዩ ሎሚ ፅቡቕ ኣብ ትግራይ ደርአናዮ ሓደ ነገር ኣሎ ክንነግረኩም ክብሪ ተዓደሉ ክብሪ ይሃበልና ኢና ንብል ከም ሰዋስው ሚድያ ብደንቢ ፅየርናሉ ኢና ብደንቢ በቃ ብደንቢ ምስ መቐለ ሃገረ ስብከት እውን እስካብ ክልተ ግዜ ዝኸውን ወጢርና ሒዝና እንተርብ ብደንቢ ገይርናሉ ኢና ምክንያቱ እቲ ንምንታይ መቐለ ሃገረ ስብከት ጠቃይሰ ደሎ ልክዕ ከምቲ ሓንቶ ናይ ሽረ ዘጠቐስዋ ፅቡቕ ዝገበረ ተልዕሎ ኣለካ ማለት እዩ ካልኣይ ኮነ እንታይ እቲ ፅቡቕ ክንብል ከለና በዓል ክኸውን ከሎ ቲሸርት ግደፉ ኢልና ብደንቢ ሰሪዕና ኢና ከም ሰዋስው ሚድያ መስቀል ክመፅእ ከሎ ከም መስቀል ገይርካ ሆ ድብል ድነበረ ጥምቀት ክመፅእ ከሎ ድነበረ በዓላት ክመፅእ ከሎ ድነበረ ንሱ እናተገደፈ እዩ እዚኣ ብሰዋስው ሚድያ ሽም ብፈጣሪ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ሽም በቃ ብድድ ኢለ ካብ ልበይ እየ ደመስግን ንኩልኩም ነዚ ዝስምዐኩም ብፍላይ ንመናእሰይ ትማል መስቀል ዋላ ሓንቲ ኣይርአና መስቀል ተኸደነ ይነበረ ቲሸርት ተኸደነ ይነበረ ሆድ ብላ ይነበረ እዚ ግን
مقالة زي قالنايو كم أبنت ساعتاتهم تاخوين خاتهم أو يدبزح دلو أو يهود بالبزح دلو كاو حليفون بمندرن بأس الله بكلبستونن بإمنن بقلنون متشفلا الله اتسئل السعيس كات تشرت ناي ملايت ناي قدس مريم ناي سلاسي ناي ملايت ناي قدسان تخدينون أم دبارن أم دمستن حضر له يوقع له نبعلهم تملس تشرت نسون فقاد بينتن فقاد قالن يركب الله انت يسرحهم إلنا هنا يوميرنا هنا من يصير تريبون يركبون ስለዚህ እዚ ብመጠኑ ሎመርኢና ያለና መስቀል ንድመጽ ደሎ ጥምቀት ድማ እግዚአብሔር ያገዘና ንሳትኩም ልቦና ይሁን እዚ ክንብል ከለና ትማል መስቀል ኣብ ኩሉ ትግራይ ብድብሃል ዓይንና ብድርቆዮ ናታትኩም ዓይንን ድሕል ሩእዩ ኮይኑ ድማ ያው ኣብ ከምዚ ኣባኔራ ኢልኩም ኣሮምና ኣብ ኩሉ ትግራይ ብድብሃል ቲሸርት ብኸም ዓይነት ለቢስ መንእሰይ ሆዲብል ኣየጋጠመናን እዚኣ بطعم صبغتي كم دن حلكينا انت خوينا لنا حدا ستب خينا حدا يقرأ حدا درجة بقى نم منفسها وهيوتنا نعبل لنا مالتي بطعم صبغ بطعم دس بالي زي حدا درجة سريح خمالت قال لا يكون بطعم عوينا كبرت عوينا خزون مسعد الله عبيت بعلات يقرأ خالوت بعلات رسي عمالات هيكون ግን انت بتقراي درجة عبيت بعلات نولو ኣብ ጥቅምቲ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብራ ኣፅባሕ ኣሎ ካብኡ ኣቡነ ኣረጋዊ ኣሎ ካብኡ ኣብ ሕዳር እውን ቅዱስ ሚካኤል ኣሎ ማርያም ጽዮን ኣላ ካብኡ ኣብ ታሕሳስ እውን ቅዱስ ገብርኤል ኣሎ ካብኡ ልደት ኣሎ ብዓብዩ ካብኡ ድማ ናይ ኣደባባይ በዓል ተባሂሉ ዝፍለጥ ድማ መስቀል እዚ ይቕረታ ጥምቀት አለ ጥምቀትን መስቀልን እንደና አደባባይ በዓል ታንተ ሓሊፋላ ታንተ ጥምቀት አለ ስለዚህ ጥምቀት ዓመ ዝነበረት ብፍላይ ኣብ መቐለ እንተርበዝ ገበርናሉ እውን ሽዑ በቃ ሱልሃ በዝን ግሩ ዱል ነበረ ስለ ሒዙ ሎሚ ጥምቀት ግን ንሳን ክትተርፍ ካብ ኸዝ ጀሚርና ብጾሎት ይኹን ብሚድያ እውን ብተግሳጽን ብማዕዳን ክንተገይና ንሳትኩም ኣሕዋትና እውን ሓጉዝና ዘማ ኣሕዋትና ናይ ብሓቂ እዚኣ ክብሪ ሃበልና ኢና ንብል ስለዚ ኣብ በዓላትና ደለው ኣከባብራ ብጣዕሚ መስመሮም እናሰሓቱ እዮም ዝኸዱ ደለው እሞ እዚ ክስተኻኸል ኢና ንፅውዕ ከም ሰዋስብ ሚድያ ድምፂ ቤተክርስትያን እዩ ንቤተክርስትያንና ክንተክይና እዚ ሚድያ እዚ ንቤተክርስትያን ተባሂሉ ዝተኸፈተ ልክዕ ከም መባዕ ኢና ንቆፅሮ ከምቲ ኣዴታት ካብ ደላተን ካብ መቐነትን ከፊተን ፈቲሐን ነታምዳይ ምጽዋት ጠብ ዘብላ ደለዋ መባዕ ድሕና ወንዛ ሚድያ እዚኣ ካብ ማንም ሰብ ቀያሕ ሳንቲም ኣይንደሊ ገለ ነገር ኣይንደሊ እንደኾነ ንኹን ኣይንደሊ ልክዕ ከምቲ ኣቦታትና በብሞዮኦም እቲ ማህልየት ዝቀውም ብማህልየት ሰዓታት ዝቀውም ሰዓታት ኪዳን ዘብጽሕ ኪዳን ዝቅድስ ዝባርኽ ዘምህር ዘስተምህር በብሞዮም በብቃዕሞም ንቤተ ክርስቲያን ዘገልግሉ ዘለዉ ኣቦታትና ንሕና እውን ብቃዕምና እዚኣ በአካል ከም ደለና ኮይኑ ማለት እዩ ነቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዘምጽኦ ዘመን ድማ ብዚኣ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ድምጽ ክንኸውን ኢና ንሳትኩም እውን እዚ ድምጽ ቤተ ክርስቲያን ዝኸውን ሚድያ ዓብይዎ ሰዓውና ፎሎው ጎሩ ሳብስክራይብ ጎሩ ብዝናይ ሎም ደላ ጻባ ማለት እዩ ብናይ ሚድያ ቃላት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክስልችና የብሉን መወዳእታ ንሰምዖ ደለና ከብድ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ይወርደል ከምቲ ዝሓለፈት ወርሒ ጥቅምቲ ቅድሚ 3 ዓመት ከም ዓይነት ወርሒ ጥቅምቲ ክንርኢ ክንሰማዕ ይንደል ኳን ንሕና ይትረፍ ኣብ ውሉድ ወለዶና እውን ክንሰማዕ ይንደል ንማንም ህዝቢ ንማንም ሰብ ንማንም ዓለም እውን ከምኡ ኣይንምነየሉን ሀዚ ግን ተጋሩ ሁሉ ተወዲእናስ ካብ ዝሓለፈ ከይንምሃር ተመሊስና ኣብ ከምዝታት ሓኾትኾት ይበሃል ኣሎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ የቕርብ ዋላ ሓደ ክንገብር ኣይንኽእልን ዓቕሚ የብልና ተዓቕሚ ደለዎ እግዚአብሔር እዩ እሞ ስለ ህፃናት ኢሉ ስለ ወላዲት ኢሉ ስለቶም ሽማግለ ጠወርቲ ኣልባ ዝኾኑ ኢሉ
እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ይወርድልና ሰላም ልዕል ማንም እዩ እሞ ሰላም ይወርድልና ሰላማዊ እግዚአብሔር በብዘለኹም ሰላም ኩኑ ወስብሐት ለእግዚአብሔር